guys! Andito na naman ako para turuan kayo paano gawin yung broken slow filter. O saan nyo nakikita? Okay, again sa IG. IG ulit. Punta tayo sa Instagram. And then, syempre, punta tayo sa pinakadulo yung yan. Yung browse effect. Punta kayo sa browse effect. Click nyo yan. Then, search natin. Broken Heart Slow. Ayan, sinearch ko na ulit siya kanina. To make it, sure, diba? And then, ayan. Bongga. The first one. Let's try. Try it. Try natin. So, yun guys. Thank you for watching. Bye-bye.